जय श्रीराम। आपण माने जानिथिबे देवराज इंद्र गौतम पत्नी अहल्या को हरण करथिले। तेणु इंद्र हरण करवाटा केते जोर सत्य आ केते जोर मिथ्या एपर्यंत पुराण पृष्ठारे अहल्या असती बोली प्रमाण हेई नाही। जदि कौनसी पर नारी को केही जने पुरुष हरण करे से नारी के आमे कोन कहिबा ना असती बोली कहिबा। यही न्याय पर पुरुष हेले इंद्र से अहल्या को हरण करथिले। तेणु अहल्या को आमे कोन कहिबा असती बोली कहिबा। किंतु पुराण रे असती बोली प्रमाण नाही। मुनि ऋषि माने कहिसंती कोन आज्ञा ना अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशन। ये पंचक नानी यही 5 जन नारींकर नाम को अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी यही 5 जन नारी नाम को आमे मुखरे उच्चारण कले आमर सर्व पाप खंडन हुए बोली ऋषि माने कहिसंती। तबे अहल्या केमिति असती हेबे पुराण तो कौन वर्णना करा जाई नाही। तेणु देखंतु दर्शक बंधु नारी मानकर सबुठारु मूल्यवान संपत्ति हेला तांकर सतीत्व। नारी मानकर मूल्यवान संपत्ति कोन ना नारीर सतीत्व। गोटे पुराणरू कथा मु कहूची आपण माने सुनंतु। जेते बेले जलंधरଙ୍କ सहित शिवंकर घमाघोट युद्ध लागिला से जलंधर कहीं ना से जलरू सृष्टि होते जलसूत बोली तांकु जलंधर बोली कहगला। तेणु जलंधर सहित शिव जिते युद्ध कर ये युद्ध शिव परास्त हो गले। कहीं युद्ध शिव परास्त हो गले ता कारण हूँ जलंधर स्त्री थिले तुलसी सी थिले सती नारी। तेणु तुलसीर सतीत्व बल जलंधर स्वर्गवर्तीय पाताल 3 पुर से दिग्विजय करते युद्ध रे कहीं परास्त करि पारु नथिले। कारण जेउ नारी जेते सती तांकर स्वामींकर जीवन सेते दीर्घायु आ जो नारी असती तांकर स्वामींक जीवन अल्पायुष अल्प दिन में तांकर मृत्यु हुए। तेणु शिव जेतेबेले युद्ध रे परास्त हेले देवता माने सब भयभीत हेले। जलंधर को देखि चिंता कले जलंधर किपरि मरिबो तुलसीर सतीत्व नष्ट नहेबा पर्यंत जलंधरर मृत्यु केबे हेबो नाही। तेणु सबु देवता माने एकत्रित भाव में मिलित होई क्षीर समुद्र निकट में नारायण को आगे सृष्टि कले। नारायण नारा माने जल यण माने शज्या जल शज्या अर्थात क्षीर समुद्र रे अनंत शज्या रे जो भगवान विष्णु शयन करती। विष्णु तो सर्वत्र विद्यते सबुआडे तो विष्णु अछंती। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कूले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। तेणु देवता मानकर आकुल गुहारी को श्रवण करी स्वयं आमर चतुर्भुज विष्णु आज्ञा जलंधर रूप को धारण करी तुलसीर सतीत्व नष्ट करथिले। एक कथा देवी तुलसी जानी पारिले कहिले किए तुमे कपटी काहे तुमे मोर सतीत्व नष्ट करिछ। क्रोधरे प्रकंपित होई तुलसी कहिले मु तुमको अभिशाप देवी। तुलसींकर वाक्य श्रवण करिवा मात्रे स्वयं विष्णु रंभापत्र परि थरिबारे लागिले। कहिले देवी तुलसी तमे मते अभिशाप दियोनी। अभिशाप न दबा पूर्वरु तमे मो मस्तक रे रही पूजा पाइबो। सही दिन ठारू विष्णुंक मुंड उपरे तुलसी रही पूजा पाइले। देखो नारीर सतीत्वता केते मूल्यवान जिनिस। यही न्याय दृष्टि जदि इंद्र अहल्या को अपहरण कले तेबे अहल्या सती हेले किपरि आसंतु एही भिडियोटी को आज आमे श्रवण करिबा। हो दर्शक बंधु एही भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखंतु। काम्यक वन रे गौतमंकर आश्रम थाए। जेते बेले गौतम ऋषि तपस्या को जाती सेते बेले अहल्यार प्राणवायु तांको कमंडल भितरे रखी से तपस्या को जाती।
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟାରୁ ସେ ଫେରନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଅହଲ୍ୟା ଜଡ଼ ଶବ ପରି ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଦେବତା ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଅନିନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ଲୋଭ କଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୋଭ ବଳିଲା। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାଇ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମାଟା ଯାଇକି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଶିଲା। ପଶିବା ଦ୍ୱାରା ଅହଲ୍ୟା ସଜୀବତ ହେଇ ଉଠିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଅହଲ୍ୟା ଜୀବିତ ହେଇ ଉଠିଲେ। କାହିଁକି ନା ଜଡ଼ ଶବ ପରି ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲା ଅହଲ୍ୟା ସଜୀବତ ହେଇ ଉଠିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କଲେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରୀତି କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ, ରମଣ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରମଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ରମଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୌତମ ଋଷି କାହିଁକି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତମେ ପାଷାଣ ହେଇଯାଅ ବୋଲି। ଅହଲ୍ୟାର ତ ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସତୀ ଅହଲ୍ୟା ତ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ପରି ଅଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଋଷି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ? ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଗୌତମ ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଅପବିତ୍ରା। ତେଣୁ ସେଇ ଅପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ଋଷି ଅହଲ୍ୟାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କାମ୍ୟ କବନରେ ତମେ ପାଷାଣୀ ହେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ରାମଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ବାଜିବ, ତମେ ସ୍ୱ ଶରୀର ଫେରି ପାଇବ, ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଦିନ ତମେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଅହଲ୍ୟାର ସତୀତ୍ୱ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅହଲ୍ୟା ଥିଲେ ମହାସତୀ। ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଆପଣ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।